প্রতিটা ছেলের স্বপ্ন তার নিজস্ব একটা বাইক থাকবে। কেউ বা পূরণ করতে পারে, আর কেউ বা পারে না টাকার অভাবে। मुझे इसकी टॉप स्पीड बताने की जरूरत नहीं है, इसका नाम ही सुन के ना 200 सीसी वालों की फट जाती है। কিছু কিছু মানুষের ফোরবিতে, সব ফোরবিতে না, সব ফোরবিতে যে টান আছে ব্যাপারটা তেমন না। কিছু কিছু রাস্তায় থাকলে বোঝা যায়। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा।